So go with me, please, to 1 Clement, Vengan conmigo a Primera de Clemente, page 1920, página 1920. as we continue in part 6. Al continuar en la sexta parte, Part 6 con la sexta parte of the message and the series, del mensaje en la serie Unfolding Desdoblando Apostolic Clement. al Clemente Apostólico. Unfolding Desdoblando Apostolic Clement. al Clemente Apostólico. I want to just read the last 2 verses Quiero leer los últimos versos of chapter 44. del capítulo 44. Then we'll move on Y luego avanzaremos to new material. a nuevos temas. I didn't read these and explain these last Shabbat Esto no los leí ni los expliqué el Shabbat pasado. to my satisfaction. A lo mejor que yo quise. So we'll start with verse 4 and 5 Comenzaremos con el verso 4 y 5. of 1 Clement chapter 44. Primera de Clemente 44. Blessed are the elders Baruch son los ancianos who have passed away. que han pasado. That's interesting. That's where we left off. Y es interesante que es ahí donde nos quedamos. Because Enrique's dad was a pastor, an elder. Porque el papá de Enrique era un pastor, era An un elder. anciano. He was an evangelist. But he's also an elder Era un evangelista y un anciano en su in congregación, his assembly. en su asamblea. Blessed are the elders Baruch son aquellos ancianos who have gone to their reward. quienes han avanzado a su galardón. This is crazy. This is crazy. This is exactly where we left off last week. Este es exactamente donde nos quedamos la semana Only pasada. Yahuwah can do something like that. Solo Yahuwah puede hacer algo así. Seeing that their departure from this earth Viendo que su apartarse de esta tierra was fruitful and ripe, fue fructífero y maduro. and those that have gone to their reward for serving Adon Yahusha Y aquellos que han avanzado a su galardón por servir a la doña Yahusha have no fear anymore ya no tienen temor that anyone should remove them from their appointed place. que alguien los quite de su lugar señalado. So in leadership, Así que en el you've liderazgo always got this thing. uno siempre tiene esta cosa, Maybe the people will rise up and rebel. que quizás la gente se levante y se rebele. And we read earlier, the sin Y leímos anteriormente que el pecado in Corinth en Corinto and in Rome, y en Roma, to whom Clement is writing, a quien está escribiéndoles is Clemente, they threw the apostles out. ¿Es what? They threw out the apostles. Oh, fue porque ellos echaron fuera a los They apóstoles. figured they could be free to serve Yahuwah without any restraint or guidelines. Pensaron que podían servir a Yahuwah sin ninguna restricción o guianza. He's saying the righteous men who have gone on to their reward Está diciendo los sadikim, los hombres rectos que han avanzado a su galardón, don't have to fear you anymore. ya no tienen que temerle. They shouldn't have had to fear you in the first No place. tenían que haberle temido en primer lugar. But they've gone to be with Yahusha, Pero han ido a estar con Yahusha. and they're not worried about your evil behavior. Y ya no están preocupados de su comportamiento malvado. To throw out the ones that Yahuwah has Para appointed echar fuera a los que to watch Yahuwah over your soul ha señalado que estén supervisando y vigilando tu and start a ser. new group or start a new fellowship. Y de que comiences un nuevo grupo, una nueva convivencia. They've escaped your evil ways Han escapado tus caminos malvados. because their fruitful life Porque su vida fructífera, and their ripe fruit su fruto maduro, has been produced, ha sido producido and they are in Yahuwah's appointed place. y están en el lugar señalado de They're Yahuwah. not worried about you anymore, Ya no están preocupados por ti, removing them que tú los quites, like you have done. como lo has hecho. Verse 5. Verso 5. Because we see that you have removed or displaced many of these leaders that heaven appointed for you, Porque hemos visto que ustedes han desubicado a ciertas personas que los Shamaim han señalado para ustedes. their crime was that they were living honorably Su crimen era que habían estado viviendo estimablemente in the ministration of the word of Yahuwah, en la administración de la palabra de Yahuwah, which they were blameless en la cual ellos no tenían culpa in performing. en hacer. They respected, Respetaron,
Yahuwah. a They Yahuwah, respected respetaron his calling. a su llamado. They didn't come to abuse you No spiritually llegaron a or abusarle control you. espiritualmente ni a They came to controlarle. give you shepherding and pastoral oversight. Vinieron a darle supervisión pastoral, They were supervisión blameless. de ministerio y no tuvieron culpa de You nada. guys were not blameless. Ustedes no son inocentes. Because in addition to all the other carnality that was happening in the Kihila in Corinthia, Porque además de la otra carnalidad que estaba aconteciendo en Corinto, you actually boasted ustedes en sí se of jactaron having more power than the appointed leader. de tener más poder que el líder señalado. But that apostle was appointed by Yahuwah. Pero ese apóstol había sido señalado So por you're Yahuwah. actually boasting that you have more power than Yahuwah. Entonces están jactando que tienen más poder que Because he put Yahuwah. them there. Porque él los You colocó ahí. bypassed that calling and Ustedes se authority. brincaron esa autoridad, ese llamado. So your actions indicate a disdain Así que sus acciones indican un desprecio, un for desdén divine government por el gobierno de Yahuwah and the principle of apostolic succession, y el principio de la sucesión apostólica, which the Muslims understand very well. lo cual los musulmanes comprenden perfectamente. That's how they keep the Shiite sect alive. Así es como mantienen la secta chiita viva. The Shiites believe that every generation the imams are the main imams are the direct bloodline descendants Los chiitas of Muhammad. creen en toda generación que pueden identificar a los descendientes directos de Mahoma. And so the enemy has counterfeited that Así que el enemigo ha to imitado eso proliferate falsehood and darkness. para proliferar la oscuridad, la falsedad. And many of the people today do the same thing that our forefathers did in Corinth. Y muchos de la gente hacen eso hoy, de lo que hacían los ancianos o la gente antigua en We Corinto. hate and reject Yahuwah's ways Odian y rechazan los caminos de of Yahuwah, apostolic succession. los caminos de la sucesión apostólica. Just so you'll understand, when I starting understanding this stuff about 10 years ago, Para que ustedes comprendan, cuando yo comencé a entender esto hace unos, how many years? 10, Hace unos 10 años I atrás, reconstructed my whole ministry. reconstruí mi ministerio completamente. Listen carefully. Escuchen con mucho cuidado. Even though Enrique is not here, this is very important. Aunque Enrique no esté aquí, esto es muy And importante. I hope you understand enough English or Spanish. Y espero que entiendan suficiente inglés o español. I changed and restructured my whole ministry. Yo reestructuré mi ministerio completo. Because I used to be an IRS 501c3. Porque antes yo era una organización que no recibía ingresos de crecimiento o de profit, de provecho. That means that you're sanctioned by the government. Quiere decir que eres aprobado por el You're an gobierno. official government church. Eres una iglesia oficial de del gobierno. And if they say you must worship on Sunday, you cannot keep Shabbat. Y si adoras en el domingo no puedes guardar el Shabbat. If they say you cannot take a stand against perversion Dicen que no puedes tú hablar en contra de la or perversión, against abortion, en contra del aborto, homosexualidad, then we'll close you down. ni la homosexualidad. Entonces te cierran tu Because ministerio. you don't have to pay taxes. Porque no tienes que pagar impuestos. But because you're one of us, Pero a causa de que eres uno de nosotros, we can shut you down. te podemos cerrar el ministerio, apagar tu ministerio. And then through a ministry that's very pro-messianic, Y luego a través de un ministerio que es pro-mesiánico, I learned that I needed to restructure this ministry aprendí que necesitaba yo reestructurar este and ministerio establish what Clement's talking y about, establecer de lo que está aquí hablando Clemente, apostolic succession. la sucesión apostólica. So we redid our bylaws and our constitution. Así que rehicimos nuestras leyes y constitución. We did not renew de our ministerio. 501c3. No renovamos nuestra excepción 501 501c3 C3. We found out Descubrimos that every religious assembly que toda asamblea religiosa with a legitimate address, con una dirección with legítima, legitimate meetings con reuniones on legítimas a regular basis, a base is regular, automatically exempt from federal income tax without applying
for a 501c3. Automáticamente se senta de esta aprobación gubernamental So 501c3. the way this is set up Así que la manera de que is the apostolic esto está organizado order, es la orden and apostólica. just as importantly, the apostolic succession. Igual de importante la sucesión apostólica. So if something happens to me Así que si algo me pasa a mí and Rivka, o a Rivka, Mariamne is Mariamni next es la próxima in line en la línea, in apostolic en succession. la sucesión Now, that apostólica. doesn't mean she's going to be the apostle, Eso no quiere decir que ella vaya a ser la but apóstol, the order continues. pero la orden continúa. If she finds someone, Si ella encuentra a alguien and the person, let's say, is a male, y digamos que la persona es un varón, I'm not talking about a husband, no estoy hablando de un marido, I'm talking about a male, estoy hablando de un varón. she can resign Ella puede retirarse and appoint the man y señalar a ese varón in apostolic en succession. sucesión apostólica. Okay, the reason we did that is because Rivka is a little bit older. La razón que hicimos eso es porque Rivka es mayor And we did that because that's the biblical pattern. y ese es el patrón escritural. Okay, so we completely revamped everything Así que reorganizamos todo de por completo because we came to understand. porque llegamos a comprender, Because it's not a board porque no es or a un committee panel, un comité de personas that throws out the pastor que echa fuera al pastor or the leader o al líder if they don't like his messages si no les gustan sus or they mensajes try to tell him what to teach. o intentan influir lo que enseña. No, we see in scripture that one apostle appoints another apostle. When they die, that apostle appoints another apostle. And that's how the kingdom of Yahuwah survives Vemos que el until reino de Yahushua returns. Vemos que el reino de Yahuwah sobrevive, así como un apóstol va señalando a otro, encargando su ministerio a otro, hasta que Yahushua regrese. So Peter and Clement were setting this thing up correctly. Así que Pablo y Clemente estaban preparando, equipando esto Clement correctamente. was the apostolic successor. Clemente fue el sucesor apostólico. I'm sorry, Clement was the apostolic successor to Kepha. A Kefa, a Pedro. And then there were others who were apostolic successors to Clement. Y hubieron otros que fueron sucesores apostólicos a Clemente. But they had the right structure. Tenían la estructura correcta. But the people at Corinth were doing the same thing that committees do. Pero las personas en Corinto estaban haciendo lo mismo que They hacen were los voting to comités. get rid of the apostles, Estaban votando para deshacerse de los even though apóstoles. the apostles were in apostolic succession. Aunque los apóstoles estaban en sucesión apostólica. So if you're a ministry from Yahuwah, and if Yahushua tarries, you have to go out of your way to set up your ministry so that if you depart to be with Yahuwah, that it's going to be continuing under apostolic supervision. Así que Apostolic, not church, not a committee, and not a voting block. Así que si eres o tienes un ministerio legítimo que cree en Yahushua, te vas a esforzar por estructurar y organizar tu ministerio para que si en algún momento llegas tú a fallar o a no estar disponible por una u otra razón, haya alguien que pueda suceder o continuar con el ministerio, seguirte a ti en la orden apostólica. But the Corinthians were so evil that they didn't care about apostolic order. Anybody that guided them and did something that they did not like, they threw them out. They got rid of them and they started their own thing. They circumvented apostolic authority. Pero los corintios eran tan malvados que si alguien estaba ahí que no les caía bien, no les gustaba cómo hacían las cosas, ellos los echaban fuera y ellos elegían a su líder, a su líder próximo, echaban fuera la autoridad apostólica. Now go with me to chapter 47. Vamos al capítulo 47. And we start a new chapter. Comenzando un nuevo capítulo, Clemente 47. Part 6. Sexta parte. In the ongoing series. En la serie continua. Unfolding. Desdoblando. Apostolic Clement. A Clemente apostólico. Unfolding. Desdoblando. Apostolic Clement. Al Clemente apostólico. Take up the epistle.
Consideren la epístola. meaning read the epistle, Léanse la epístola of the blessed Shaliach, del Sholiach Baruch, bendito. Rav Shaul or Paul. Shaul o Pablo. What did he write ¿Qué escribió él? in the beginning of the Besorah? ¿Qué escribió él a ustedes en el principio del When Evangelio? when Yahushua was on earth and the Besorah was being established, what did pick up his scriptures? What did he write? ¿Qué escribió él cuando Yahushua estaba en la tierra y se estaba estableciendo su ministerio? Now don't forget, he's quoting his mentor. Y no se olviden que él está citando a su mentor. Because Kepha was his mentor. Porque Kefa era su mentor. Of an emet, De certeza. he charged you or gave you commands. Él les encargó, les dio el cargo de In the Ruach, en la Ruach concerning the other apostles. con respecto a los otros apóstoles. Himself. Con respecto a sí mismo. Pardon me. Paul did not mentor Clement. Peter did. Pablo, perdón, no mentoreó a Clemente. El Say that again. mentor, Paul did not mentor Clement. Peter did. el mentor de Clemente no era Pablo, Correction. era Pedro. Esto es una corrección. Pedro es el que mentoreó a Clemente. But Shaliach Shaul did charge you. Pero Sholiach Shaul sí te encargó. You know what I don't like about this chair? I can't lean back. It makes me a midget. I gotta sit straight. In the Ruach, he charged you. En la Ruach él te encomendó. Concerning Shimon Kepha, a Shaliach. Con respecto a Shimon Kefa, un Sholiach. Watch this apostolic order. Vean esta orden apostólica. Concerning Apollos, con respecto a Apolos, a Shaliach. un Sholiach. And he charged you, even though there was an apostolic order. Y aquí vemos que hay una orden apostólica. Do not make parties. No hagan partidos. Don't turn this into politics. No conviertan esto en política. Don't make political parties. No hagan partidos políticos. Yet making parties, porque aún haciendo partidos, was less of a sin or brought less sin upon you. Fue de mejor pecado o les trajo mejor pecado a ustedes. Because one way or another you were still partisans. Porque de una u otra manera seguían siendo partícipes of the apostolic order or the shlichim. De la orden apostólica o de los shlichim. And they were all highly reputed, or they all had high integrity and reputation. Y todos tenían gran renombre, de alta integridad, de excelente nombre. In the sight of men. A la vista de la humanidad. And of course approved by men and by Yahuwah. Aprobados por la humanidad y por Yahuwah. So, even though you should not have been making parties. Y aunque no debían de haber estado organizando partidos, divisiones. Like we see in 1 Corinthians. Como vemos en Primera de Corintios. They were saying, I'm of Apollos, I'm of Kepha, I'm of Silas. So in other words, they didn't reject apostolic authority, but they were breaking off into groups or parties. Estaban diciendo, yo soy de Apolos, yo soy de Kefa, yo soy de este, yo soy de aquello. Estaban dividiéndose en partidos, en grupitos. Sound familiar? ¿Suena esto familiar? Today they do the same thing. Hoy hacen lo mismo. But today we break up the assembly. Pero hoy dividimos a la asamblea. So we can do our little house thing. Para que podamos hacer nuestra cosa en la casita. A little coffee club. Nuestro club de café. A little together hangout. Nuestra reunión no one in juntos. Charge. No one con in nadie charge. a cargo, nadie en control. That's not what this is talking about. Aquí no está hablando de eso. They were still keeping themselves in apostolic order. Seguían manteniéndose bajo orden apostólica. But they were choosing the shlichim. Pero estaban escogiendo a los shlichim. Rather than Yahuwah choosing what sholiach for them to be under. En lugar de que Yahuwah les dijera bajo qué sholiach someterse, no era pecado. It wasn't a sin. No era un pecado. Because they were still in apostolic order. Porque seguían estando bajo la orden apostólica. But it was not wise. Pero no era sabio. Because your shepherds and your apostles in apostolic order and then succession must be chosen by Yahuwah for you. Porque tus pastores y tus líderes tienen que ser escogidos por Yahuwah directamente, no por ti.
even though they were highly respected. Y aunque eran altamente If you're respetados, walking in the Ruach, you understand that divine government, you don't get to choose your shlichim. si estás caminando en la Ruach, tú vas a entender que tú no puedes escoger a tus apóstoles, Yet a tus Yahusha shlichim. has already chosen the shaliach in your life. Yahusha ya ha escogido al sholiach en tu vida. And when they pass away, the successor Y cuando se van, el sucesor will be your shaliach. será tu sholiach. And when they pass away, Y cuando ellos se vayan, the shaliach will be the el next otro one in succession. siguiente, el sholiach siguiente en sucesión será tu sholiach. So he's saying you didn't sin, Así que dijo, no pecaron, but you divided yourself pero unnecessarily. sí se dividieron innecesariamente And you wind up taking sovereignty from Yahuwah. y acabaron quitándole soberanía a Yahuwah, Because the shaliach has been appointed porque un sholiach ha sido señalado for you. para ustedes. You should not be appointing your own. No deberían de estar ustedes seleccionando a sus And propios because you're shlichim. appointing your own, you're breaking up into parties. Y por cuanto ustedes están seleccionando a sus shlichim, sus líderes, se están dividiendo en partidos. The Gaius party, the Apollos party, the Kepha party. El partido de más homosexual, el partido de Kefa, el partido de Apolos. Sexual. Where did you get that from? You said the gayest. Gaius. Oh, Gaius. Gaius was Sorry. a leader of a home fellowship. Oh, I'm sorry. Gaius. El partido de Gaius, perdón, no Gaius, de homosexuales. not gay. Gaius. Sorry. That's no problem. So he's saying it's not a sin Así que está diciendo, esto no es un pecado. like other believers were doing, Como otros creyentes estaban haciendo. throwing the apostles out of the assembly Echando a los because they didn't like apóstoles their leadership or their decision. de la asamblea porque no les gustaba su That was a liderazgo sin. ni su decisión. Ese era un pecado. But still, they were breaking up into parties, which was not necessary. Pero se seguían dividiendo en partidos, lo cual no era necesario. He says in verse 5, Dice en el verso 5, mark those, marquen aquellos, just like he says in Romans. como dice en I Romanos. believe it's Romans 16. Creo que está en Romanos 16. Shaliach Shaul says, mark those who cause division and avoid them, not get together with them. Oh, you know, you're right. I know the rabbi's no good. I don't want to say anything, but let's just, we're both wounded spirits, and let's, what's that called? That word? Effeminate. We're both effeminate. We're not homos, but we're effeminate. Sí, dice We're wounded marca, ducks. Let's find each other. marca a aquellos que están causando divisiones, que están creando grupitos de familiarización efeminada y que se quieren consolar el uno al otro hablando If y you know quejándose del liderazgo. someone's real purpose in rebellion or leaving the camp is to is because they have issues with the apostles, he says, mark them and avoid them. He didn't say mark them and go over to their house because you feel sorry for them because they'll have no friends and because they've been rejected. No, that's your flesh. It says mark them and avoid them. Dice, marca a esas Romans personas. 16. Read it. It's right there. Dice, marca a esas personas. Maybe if you avoid them, they'll come to their senses and make teshuvah and be willing to stop the lashon hara against the shlichim. Dice, marca a esas personas que están causando división, aquellas personas que se están reuniendo para hablar en contra del liderazgo, márcalos y no te reúnas con ellos, no les tengas lástima porque han sido sacados del campamento, pero márcalos y apártate de ellos. If someone leaves the assembly in shalom, that's fine. Si alguien se va de la You asamblea, can hang out with them. You oh, can fellowship with them. puedes pasar tiempo con ellos, But if you convivir know con the ellos. reason they left is because they've been bad-mouthing the leaders and their wives, etc., mark them and avoid them. But if they just leave in shalom and they never complain or utter any words against Yahuwah's anointed, you can fellowship with them. That's not a problem. Pero si sabes que una persona se fue tranquila. And you know the difference. You know the difference. Si sabes que una persona se fue tranquila, que no causó problemas, que se fue en shalom, ok, puedes seguir conviviendo con esa persona, hizo las cosas en shalom, pero si se fue alguien hablando mal, tratando de destruir la estructura del liderazgo, quejándose, criticando, esas personas tienen que ser marcadas y uno tiene que apartarse de ellos porque quieren causar una división muy grave. Now, a little bit of a quagmire would come up.
y un poquito de un dilema con el que nos enfrentamos. If it was your children Si fueron tus hijos or your family, o tu familia and they came against apostolic y authority, se levantaron en that was contra kadosh. de They autoridad just didn't like it for apostólica whatever reason, que era Kadosh, que simplemente no les gustó por cualquiera que haya sido la razón, right? You got a quagmire. tiene ahí uno un problema. You follow me? ¿Entiende? What do I do? ¿Qué hago? Do I stop communication Dejo la comunicación, paro la with my comunicación family con mi familia because they've come against apostolic succession and porque se han authority? levantado en contra de sucesión apostólica y It says I'm autoridad. supposed to mark them Dice, estoy supuesto a and marcarlos avoid them, y evitarlos, but they're my children. pero son mis hijos. You got a problem. Tienes un problema. Not our problem. No es mi problema, It's your problem. es tu And you problema. need the wisdom of Y tú Yahuwah necesitas la sabiduría de Yahuwah to balance it. para balancearlo. On one hand, not break off Por communication, una parte, no romper la comunicación, but every once in a while, pero de vez en cuando, as Yahuwah's servant, así como to remind them that they've done wrong. siendo un siervo de Yahuwah, recordándoles que Hello? cometieron algo So grave, I'm not un saying error. if there's someone in your family that has come against divine government, Así que no estoy diciendo que si hay alguien en tu familia que se ha levantado en contra del gobierno de I'm Yahuwah, not saying cut them off. no te estoy diciendo que cortes tu That's relación not going con to ellos. accomplish anything. Eso no va a cumplir Because the nada. word says, do not provoke your children to wrath. Porque la palabra dice que no provoques a tus hijos al But enojo. it also doesn't relieve you of the obligation to open your big mouth. You don't seem to have a problem talking about other stuff like politics and like sports. Open your mouth and say, by the way, you never made it right with the shlichim. You didn't do right and you never made it right. Now that doesn't mean you have to rub it in their face, but you do need to bring it up and keep reminding them. You see, so it's a tender walk. It's a tender balance. Es un balancear tierno porque además de que no no se espera que te dividas, separes de tu familia y los cortes al 100%, pero tampoco te vas a quedar al 100% callado. De vez en cuando, dice Sholeach, les vas a recordar que tienen que pedir perdón, tienen que arrepentirse, tienen que considerar el error de sus acciones y arrepentirse delante de Yahuwah por el mal que hicieron al causar una división al hablar mal del líder. Like what I did with my little girl when she was younger. Lo que yo hice con mi hija pequeña cuando ella era más joven, She came against a leader, que si ella se levantó en contra de algún who líder was kadosh, que era Kadosh, or made fun of a leader. o si se burlaba de algún I líder, told her to go to that leader publicly yo le dije, ve a ese líder and públicamente, apologize for her attitude. pídele disculpas por tu To teach her actitud, respect para que ella aprendiera a respetar for Yahuwah's leaders. a los líderes de Yahuwah. I made her. Yo la obligué. One time I caught her laughing at an evangelist who was teaching in our congregation, and in front of everybody, I slapped her in the face. En un Rivka momento remembers. la vi que se estaba That didn't make burlando. Rivka happy. It didn't make me happy either. La vi que se estaba burlando de un líder, un anciano que vino a But I know I visitar did the right thing. y no me gustó lo que estaba haciendo, sus acciones, entonces yo la abofeteé enfrente de todo el mundo y la corregí y le dije, eso no se hace. Yo sé que hice lo Because I correcto taught her porque yo le enseñé not to make fun or ridicule a man of Yahuwah que no se that was burle preaching the gospel. de un varón de Yahuwah que estaba proclamando el evangelio. Because the word says those who labor and teach are worthy of double honor. Porque la palabra dice que aquellos que trabajan y laboran son dignos de doble estima. So not only mark those who cause division. No solamente marca a aquellos que causan divisiones. Verse 5, mark Verso those 5. who seem to be attracted Marca a aquellos que parecen estar atraídos into parties a fiestas or different groups. o a grupos diferentes. I'm of Apollos, I'm of Gaius, I'm of Sholiach Shaul. In other words, we're one body with different apostles, but they saw themselves, they perverted that into different bodies. Somos un cuerpo con diferentes apóstoles, pero ellos lo pervirtieron a que se fuera un cuerpo con varios apóstoles, Identifying more with the apostle identificándose más con el apóstol than with Yahusha. que con Yahusha. Wait, you said more apostles for what? At the end?
Instead of one apostle, one body. Yeah, they didn't see themselves as one body. No se veían como un cuerpo, corrigiéndome a mí They misma. saw that they started seeing themselves as the body of Peter, Comenzaron the a verse body of Apollos, como el cuerpo de Pedro, el cuerpo de the Apolos, body of el Clement, cuerpo de Clemente, o sea, poniéndolos a ellos en lugar de Yahusha. and they pervert you, Y les pervierten and they diminish your beauty before Yahuwah, y disminuyen su preciosura and the delante love de that you Yahuwah have for all your brethren. y el ajaba que ustedes tienen por todos sus fraternos. They began to wane in their love because, oh, Clement's my apostle, and Peter or Paul's your apostle. So the love of the brethren began to wane El ajaba de los fraternos comenzaba a disminuir because of these parties. a causa de estos partidos, de esta separación. So we have to be careful. Así que tenemos que tener mucho cuidado. And that's one of the problems in letting other people teach. Y este es uno de los problemas en dejar que otras personas enseñen. Because the effeminate wounded spirit's going to say, oh, Porque el espíritu lastimado, efeminado va a decir, oh, they don't know as much, but they're much softer. no saben tanto, pero son más suaves. They're not as abrasive. No son tan duros. I like Boje's teaching more than Kanichowski. Me gusta la enseñanza de Boje en lugar de Koniechowski. ¿Por qué? ¿Por qué? Because they're laid back. Porque ellos son más relajados. Oh, okay. No, they, in other words, they don't say anything. En otras palabras, no dicen nada. They're not bold. No son audaces. They don't teach by No revelation. enseñan a través de revelación. And they don't challenge you. Y no te retan. That's right. Ah, sí. But they're laid back. Pero son relajados. They're more mellow. Más relajados. They're nicer. Más amables. So you begin to identify with Boy Joy. Así que te comienzas a identificar And con someone else Boy doesn't like Boy Joy. Joy. Someone else likes Roy Joy. Y a alguien más no le cae todo Boy Joy, sino que Boy Roy. But that's, or Boy George. But that's not the way the body's supposed to function. Así no está supuesto a funcionar el cuerpo. We're supposed to love all the brethren. Tenemos que amar a todos los fraternos. And each assembly has their own sholiach. Y cada asamblea tiene a su propio sholiach. He said, don't pervert the ahava of the brother. Dice, no pervierten el ajaba de los fraternos. Like our attitude on Shabbat should be, okay, Yosef has his students, Moshe Kanachowski has his students, but the love of the brethren brings us together, and it doesn't matter Pero el who ajaba the de, apostle is. We know that we are under apostolic authority. sabemos que estamos bajo autoridad The love of the apostólica. brethren is intact. El ajaba de los fraternos es intacto. You don't say, I belong to Yosef's ministry, so I'm not tuning in. I belong to Kanachowski, so I'm not listening to McKinney or Bromfield. No No, decimos, we are echad, somos ejad. and the love keeps us Y echad. el ajaba nos mantiene ejad. But we all should know the apostolic chain of command. Pero todos deberíamos de Command and conocer control. La Command and control. orden Hey, don't want apostólica. to be controlled. Then go play tiddlywinks or go on a carousel in a circus and You know- ride those horses that go in a circle Pero mucha because you're gente not fit for the kingdom. dice, no quiero ser controlado. Entonces váyase a montarse a un caballito en el circo o en la feria porque usted no quiere participar de la orden del reino. A circumcised, tender heart wants apostolic command and control. Un corazón circuncidado y tierno quiere el control y Not la to orden control people, but to apostólica. maintain order. No Not to para, control people, but to maintain order. no para controlar a la gente, pero mantener la orden. A good cop is not there to control you. He's there to maintain order in the Un community. policía If he's a good cop, he's not there to control you. no está ahí para controlarte, está ahí para mantener la orden en la And the comunidad. reason you feel control is because others have abused you with spiritual control and emotional control, and your ex-wife gaslighted you, and so you take that and project it on kadosh men who are there to help you, teach you, guide you, and serve you. Shame on you! Shame on you! Y la razón que te rehusas a aceptar esta ayuda, esta estructura es porque has sufrido abusos de otras personas, ya sea emocionalmente, físicamente, alguien te usó, abusó de ti y estás Wow. aplicando esa Wow. experiencia
Woo! A las personas de Yahuwah deberían de tener vergüenza. Look at that next word in verse 6. Vean la próxima palabra en el verso Shameful. 6. As Yahuwah lives, I Vergonzoso. didn't see that. Como vive Yahuwah, yo no vi eso. I'm preaching by the Ruach. Estoy That's what predicando por la Ruach-led Ruach. preaching is all about. De esto se trata la Look at the first word of verse 6. predicación guiada por la Ruach. Vean la primera frase en el verso You 6. got the same Bible I got? Es vergonzoso. What was the last thing I said? Shameful. And I raised my voice. ¿Cuál fue lo último que dije? Vergonzoso. Y levanté mi voz y aquí está. Praise be to God. But even when we have a unity service, Pero aun cuando tengamos un servicio there de is unidad, command and control. allá hay orden y control. Everybody knows their rank. Todo el mundo conoce su posición. That's how the army functions. Así es como funciona el ejército. A physical army and even more a spiritual army. Un ejército físico y aún más un ejército espiritual. But when do we show that we're perverted and we have no shame? Pero When do we begin to show that we're perverted and have no shame? cuando comenzamos a comprobar que estamos pervertidos y no tenemos vergüenza. When we throw off all command. Cuando nos deshacemos de toda orden, de toda instrucción And control. y todo control. Hey, Oye, do you guys want to do a coup? ¿quieren hacer un golpe? I don't want to do a coup Yo no quiero hacer un golpe with you. contigo. I want to do a coup with them. Quiero hacer un golpe con ellos. Excuse me? ¿Perdone? You want to do a coup? ¿Usted quiere hacer un golpe? That's perverted. Eso es pervertido. That man is appointed Ese varón está like the señalado Supreme Court como la Corte Suprema for life. por vida. Do you understand what I'm saying? ¿Entienden lo que estoy That diciendo? man is appointed for Ese hombre life. está señalado por vida. And who is it that you want to do a coup with? ¿Y con quién quieres hacer este golpe? Trump said, if I was going to do a coup, I wouldn't do it with Millie. I'd find somebody else. I mean, hello, doesn't that tell you out of the abundance of the heart, the mouth speaks? Let's forget politics. That's shameful. What do you mean you're going to do a coup with somebody else and not with Millie? Acordémonos de lo que dijo Trump. A coup? You're going to overthrow the Constitution and we want to keep supporting that and voting for it and voting for it and voting for it and waiting for it to come back? I'm sorry. That's not righteousness. Biden's a jerk too sometimes. Trump dijo que But two wrongs don't make a right. Trump dijo que él quería hacer un golpe de estado, no con Milley, he was a general, uno de los generales, pero Chairman of the Joint Chief of Staff. Con otra persona. Entonces él ya estaba maquinando, según dice Sholiach, estaba maquinando planes para hacer o realizar un golpe de estado. De la plenitud de la boca está hablando el corazón. Entonces, shameful. Esto es vergonzoso. 2 times he mentions that word. Look at that. 2 veces se menciona aquí esta palabra. And we know that a coup d'etat against the Constitution is wrong, but when we do a coup by choosing our leadership, don't you understand? The one who said, "I have chosen you," has also chosen your leadership. If we're walking in the Ruach, we don't get to choose our leaders. Just like if you're walking in the Ruach, you don't get to choose your husband. Hello? He was chosen for you. You got that, girl? I hope you're taking notes. En la Ruach, you better not mess up my food tonight. Si estás caminando en la Ruach, you didn't choose me. I was chosen for you. El liderazgo se escoge por ti. Tu sholiach es escogido por ti. Igual como en un convenio de bodas, un marido es escogido para ti. It is shameful, dearly beloved. Yes, utterly shameful. Es vergonzoso, queridos, amados. Bastante vergonzoso. That through spiritual coup d'etats, que estos golpes de estado realigning your apostleship, reorganizando tu apostolado. You wind up under another apostle. Acabas bajo la autoridad de otro apóstol. And you throw off your assigned apostle. A tus apóstoles asignados por Yahuwah, por Yahusha. And you thrust them out. Los echas fuera.
It's shameful. Es vergonzoso. These divisions. Estas The divisiones. love of Yahusha should keep us united. El ajaba de Yahusha debería de mantenernos unidos. And we should have a command and control. Y deberíamos de tener una orden y And not control. resent it. Y no resentirlo. Because when religion is out of order, Porque cuando la religión está fuera you de wind orden, up with India and Pakistan. acabas con la India y con Hating each Pakistán, other. Now we're in the third and fourth generation of blood being spilled. odiándose el uno al Religion otro. spills blood. Estamos en la tercera o cuarta religión de sangre siendo Out derramada. of control, without control, command and control. La religión derrama sangre cuando están las cosas fuera de control, cuando no se incluye la orden y el control. What is the root of the Middle East war? Islam versus Judaism. ¿Cuál es la raíz de la guerra en el Medio Oriente? Es el Islam en contra del judaísmo. What is the core of the India-Pakistan issue? ¿Cuál es el centro del problema, los problemas políticos entre la India y Pakistán? Hindus versus Muslims. Hindús contra los musulmanes. Edom's hand will be against every man and every man against it. La mano de Edom estará en contra de todo hombre y la mano de todo hombre en contra de Edom. So it's shameful. Así que es vergonzoso. Our conduct, the conduct in Moshiach, Nuestra conducta en Mashiach should be reported. debería de ser reportada. That the steadfast, ancient Kehillah Que la firme y antigua Kehilá of the Corinthiaim, the de los Corinthians, corintios, for the sake of one or two people, por causa de una o varias personas, one or two troublemakers, una o dos to please personas them, problemáticas para complacerlos, to accommodate them, para acomodarlos, because you feel sorry for them. porque te sientes You believe sientes they've been lástima abused. por ellos, crees que han sido You believe maybe abusados, they haven't been treated right. que no han sido tratados correctamente. And that gives you the right Y eso te da a ti el to derecho do a coup d'etat, de hacer un coup d'état to make sedition para hacer sedición against the ones in the apostolic order en that contra Yahuwah has appointed for you. de aquellos que están en la orden apostólica que Yahuwah ha señalado para See, ti. all believers believe that Yahusha chose us, Ven, todos los creyentes creen que Yahusha nos escogió a nosotros, that we didn't choose him. que nosotros no lo escogimos a But we él, don't believe the second half of that coin. pero no creemos la segunda porción de ese centavo. What is the second half? ¿Qué dice la segunda That when mitad? he appointed us, he didn't leave us without headship. Que cuando él nos señaló no nos dejó sin cabeza, sin That liderazgo. the same one who chose us Que el mismo que nos escogió a nosotros chose not to leave us orphans. decidió no dejarnos huérfanos. That he appointed leaders. Que él señaló a líderes. And when we rebel against the ones he appointed, Cuando nos rebelamos en contra de aquellos a quienes in él the señala, chain of command, we're rebelling against him. en la orden de liderazgo nos estamos rebelando en contra de él. So if I told the average believer, Así que si yo le dijera al creyente normal, típico, John chapter 15 says, you have not chosen me, but I have chosen you. Juan 15 dice que tú no me has escogido a mí, sino que yo te he escogido They a will ti. say, amen. Y dirán, amén, That's right. cierto. But when I tell them that the same one who chose you chose your leader, Pero cuando yo te diga o les diga que el mismo que te escogió a ti, escogió you a tu freak líder, out. I don't follow men. I don't follow men. dices, no, yo no sigo a la humanidad. No, yo no sigo a la humanidad. Do you realize ¿Reconoces tú that the angels have leaders? que los malajim tienen líderes? Are you an angel? ¿Eres tú un malaj? Yeah, you're an earthly messenger. Sí, eres un mensajero Well, how can you terrenal. be an angel without a leader? Pero ¿cómo puedes ser un malaj, un ángel sin un líder? Are Even there, Satan has structure. are there leaders in heaven? ¿Hay líderes en los Heaven, yeah. Shemaim? Not hell, yeah. Heaven, yeah. En los Shemaim, sí. Who are the leaders? ¿Qué líderes? Oh, thousands, O sobre miles, 10,000. sobre 10,000. Michael's a leader. Micael es líder. You think Michael and Bo Beep angel are equal? ¿Creen que Micael y Bo Peep, el ángel Bo Peep, son iguales? If Michael is the commander-in-chief warring angel, Si Micael es el malaj a cargo de todo, el mensajero de guerra, who are the privates? ¿quiénes son los que le siguen? Hmm? Who are under him? ¿Quiénes están bajo de él? Who are the lieutenants? ¿Quiénes son los tenientes? You think everybody is a joint chief of staff in heaven? ¿Piensan que todos son líderes en los Shemaim? Yahuwah is called Yahuwah Shevaot. Yahuwah se conoce como Yahuwah de los ejércitos. He's the captain of the armies. Él es el capitán de That los must mean the angels are ejércitos. organized in rank and file. Quiere decir que If Yahuwah Shevaot means the captain of the armies, los ejércitos de Yahuwah están organizados
por línea y por fila. then the armies of heaven have command and control. Entonces, si hay un capitán de los ejércitos en los Shemaim, entonces tienen orden y control. And the angels fell. Y los malajim The cayeron. 1/3 of the angels fell. La tercera parte de los Why? malajim cayeron. Look ¿Por at the end of qué? verse 6. Veamos One al final del verso 6. made sedition. One archangel. Un arcángel se separó. And 1/3 of the angels fell. Y la tercera parte de los malajim cayeron. We should not follow that No debemos direction. de seguir esa dirección. We should be content, Deberíamos de estar contentos, happy alegres, to be corrected. para ser corregidos. I know I send out articles and teaching and videos that bug you. Yo sé que yo envié What's your artículos problem? y You enseñanzas don't like being que challenged? los molestan. ¿Cuál es tu problema? ¿No te gusta You're ser right about retado? everything? ¿Tienes la certeza de todo? Yahuwah hasn't assigned Yahuwah no ha asignado. me ¿No me ha asignado a mí to be your overseer. para ser su supervisor? I'm not going to send you mamsy-pamsy things that you always agree with. No te voy a enviar cositas chiquitas con las que Some of the things I ligeritas send con you, las que siempre I estás had de to challenge acuerdo. myself Algunas de las cosas que les envió, yo tuve que retarme a mí and mismo make sure it was sealed by the Ruach. y confirmar que fuera sellado por la Ruach. It's a sign of immaturity. Es una señal de inmadurez. And the fear of man El temor del hombre is part of immaturity. es parte de la inmadurez. Well, I can't agree with him publicly No puedo acordar con él because públicamente I'll lose my best friend. porque perderé a She mi won't mejor talk to amigo. me. I know No me he's a hablará. shliach, or I know they hear from the Ruach, but I'm gonna, Sé que es el Sholiach, sé if I que oyen de post la a, Ruach, if I post a comment pero si hago un comentario that thanking Yahuwah for challenging me, dándole a Jodú y a Yahuwah por seeing retarme, things differently, por ver las cosas de manera diferente, I'm going to lose a lot of friends. voy a perder a muchos My amigos. brother won't talk to me. Mi aj no va a hablarme, Yeah, my cousin won't talk mi primo no me va a hablar, because they don't see it that way. porque no lo ven de esa manera. I had a lot of growing up to do. Tuve mucho You may be a madurar que leader, but you hacer. still have a lot of growing up to do. Quizás seas un líder, pero tienes mucho desarrollo todavía que vivir, Because que I'm not going to put experimentar. mamsy-pamsy, eggs over easy Porque no voy a poner videos cositas out there. I'm así. going to put stuff out that's going to ligeras. challenge people. Voy a publicar cosas que van a retar a la gente. Let me remind you, that's how you got into this movement and into this faith, because I put something out there to challenge you. Now, all of a sudden, you know me a little bit better. You don't want to be challenged. Porque déjenme recordarles que así es como entraron ustedes a este ministerio. Algo de este ministerio los retó, algo los atrajo con la dificultad de I love you guys, man. aceptarlo. Y yo los amo a ustedes. I really love you. Realmente los I'm amo. going to show you how much I love you. Y les voy a enseñar cuánto los amo. Right now, En este momento, the opening day of college football. el yom de abrir el fútbol de la universidad, The las Miami universidades, Hurricanes, los huracanes de Miami. my old favorite team from Mi Miami, equipo favorito de Miami. are playing first ranked and perpetual national champion, the Alabama Crimson Tide. And I'm not watching. I'm Están here jugando serving hoy. you the bread of life. Y no estoy ahí observando, sino que estoy aquí sirviéndoles a Hello? ustedes el ejemplo That should de impress la you. vida. Eso debería de impresionarles, Because I'm impressed. porque yo estoy impresionado. Because if I had my fleshly natural way, Porque si fuera por mi carne física normal, I didn't even tape it. ni siquiera lo grabé. But I want to watch Alabama Pero yo quiero ver a Alabama and Miami in the first game of the y a season. Miami en el primer juego de la temporada. Because if Miami could beat Alabama, which is ranked number one, Porque si Miami le puede ganar a they have a Alabama, chance at the national championship. tienen una chance al campeonato And nacional. Alabama would almost be eliminated Y Alabama casi sería eliminado. and open the door for Georgia or Clemson Y abrir la entrada para Georgia o Clemson or Oklahoma. u Oklahoma. But I'm not there, am I? Pero no estoy ahí. So next time you think I don't love you, Y la próxima vez que piensen que no just los say I'm amo, impressed. digan, estoy impresionado. Actually, I want the Gators to do it too. En realidad, igual quiero que los Gators ganen. So heaven got messed up, and 1/3, which are million. You know how many 1/3 of the angels are? Thousands, hundreds, millions of angels lost their first estate ¿Saben because of one person. ¿Saben Satan. cuánto son la tercera parte de los malajim? Son miles, millones, pero por una persona, una entidad que cayó,
todos los demás perdieron su posición. because Satan didn't like his covering. Porque a Satanás no le gustó su cobertura. Shame, shame, shame. Vergüenza, vergüenza, Double vergüenza. shame. Doble vergüenza. Verse 7. Verso 7. And this report has reached us. Wait, what verse again? 7. 7. Y este reporte nos ha alcanzado. But not only us, Y no solo a nosotros, those who do things, or those apostles, pero a aquellos apóstoles who do things a little different from que us. hacen las cosas un poquito diferente a ustedes. And they all heard that you're heaping blasphemies Y a todos han oído que está usted acumulándose blasfemias by throwing out those Yahuwah appointed for you, al echar fuera a or picking aquellos your leaders. a quien Yahuwah ha escogido para ustedes. The only thing O y'all should be picking is al your nose. seleccionar a sus líderes. Lo único que debes de estar seleccionando es tu nariz. You can't even pick your nose right. Ni siquiera te puedes escudriñar la nariz correctamente. Because if you did, you'd be picking a winner. Porque si lo harías, You wouldn't be doing this for 2 hours. no estarías haciendo esto por 2 shows. You can't even pick your nose, and you're going to have the audacity. I can pick my leaders. I don't need heaven telling me. Well, I don't like this one that you've chosen. No me gusta este que usted ha escogido. No me gusta este líder. Blasphemies are being heaped Las blasfemias están creciendo on the name of the Master en el nombre del by soberano. your public behavior, Su comportamiento by your público, folly. por su falta. And not only that, you create peril for yourselves. Y no solo eso, pero crean peligro para sí Because mismos. Satan thought he can get away with it, but then he created peril. Satanás pensó que podría escapar con ello, pero no entendió que estaba causando peligro. Human beings whom he tricked will die twice. Los seres They will humanos not a quien suffer in él hell engañó, forever. They will die twice. morirán 2 veces, no sufrirán en el infierno o Gehenna para siempre, morirán 2 veces. But Satan, by his rebellion against the covering that Yahuwah assigned, Pero Satanás a través de esta cobertura que asignó Yahuwah, became the head and captain of a lake. se convirtió en el capitán He's y a el captain líder of his own lake. de un lago, es Big capitán shot. de su right? propio lago. When somebody owns a boat or a yacht, and this is my lake. Cuando alguien es dueño Right? de un barco o de un yate, dice uno, este es mi lago. Do you know some people have their own lake? ¿Saben que algunas personas son dueñas de su propio lago? It's true. Es cierto. They're wealthy or they have property, Son right? ricos o tienen propiedad. Then they get a boat. Se consiguen My un barco. boat, my Una girls, my boto. beer belly, and my lake. Mi lago, mis muchachas, mi barriga de cerveza y Yeah, mi they got a lago. lake. You know what Satan's lake is? ¿Saben cuál es el lago de Satanás? Lago de Fuego. El lago de fuego. ¿Por qué? Because he didn't like the apostles. ¿Por qué? Porque no le cayeron todos los He apóstoles. wanted to have his own lake. Él quería tener su propio lago. So Yahweh gave him a lake. Yahuwah le dio un lago. Can I get a witness? Amén, Baruch Hashem Yahuwah. Yahweh gave him a lake. Yahuwah le dio un lago. And if you show the same rebellion against the apostles that Yahuwah put in your life, just because you don't understand them or you haven't had a revelation yet, Y si manifiestas you la come misma, against them, shame, shame, shame. You're in peril. Peril of what? Winding up on Satan's yacht in his lake. si manifiestas el mismo desdén o desprecio por los Boy, I'm regímenes preaching good que today. Yahuwah ha puesto en tu vida, vas a acabar en el mismo lago. You know the rest of it, right? What I'm going to say next. Yes. Ready? 1, 2, 3. He's preaching I'm better preaching than you're better acting. than what? Than you're You're acting. at 54. Capítulo Chapter? 54. Capítulo 54. Capítulo nuevo, right? New chapter. Para a todos. Let's start this and we'll wind down. Chapter 54. We'll have some chicken and Alabama, Miami football. Praise God. I'll be praying in the next 2 hours. No, I won't. I'll be watching football. Stop lying. Rivka, what should I say? I'll be seeking the Lord once we go off the air. No, I've already sought the Lord. I'm going to be, Yah willing, His grace upon me. Give me a little football. Si Yahuwah me permite que me dé un poquito But de it's written, don't do your own pleasure. I'm not football. doing my own pleasure. I'm not playing. No estoy jugando. I'm not going bowling. No estoy jugando I'm boliche. not going swimming. No estoy nadando. Baruch Hashem Yahuwah. Baruch Hashem Yahuwah. But you are Shabbating. Fácil. Sitting. Fácil. 1 Clement chapter 54. Primera de Clemente 54. And so we're going to just
change a little bit and we'll wind down, so we have a lot left for either tomorrow or next week. Vamos a concluir y continuaremos la próxima semana o mañana. Who therefore ¿Quién entonces is noble among you? es noble entre ustedes? Who is compassionate? ¿Quién es compasivo? Who is really filled with ahava? ¿Quién realmente está lleno de ahava? If you're filled with the understanding of how Yahuwah's government, command, and control works, and you've learned not to resent it, but to be thankful for it, Si has aprendido cómo funciona el gobierno de Yahuwah y en lugar de tener resentimiento en contra de ello, das hodú, gracias por su organización. let that kind of person show his character. Que esa persona compruebe su carácter. That is filled with the love of Que está Yahusha. lleno con el ahava de Yahusha. And say this: Y digan así: I will not throw the apostles out. Yo no echaré I fuera will los not throw their yoke apóstoles. off of me. No tiraré su yugo de I will sobre not mí. leave just because someone in my family doesn't like them. No me No, iré. no, 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 no. No, 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 no. No me iré. No, 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 no. No me iré solo porque alguien en su familia no le caigo top. No, 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 no. Someone in my family. O alguien en mi familia. That's not a reason to leave. Esa es no es una razón para uno irse. The one who is compassionate, Aquel que es compasivo, filled with the love of Yahuwah, lleno con el ahava de Yahuwah, says this: dice así: if I'm the reason, si yo soy la razón, you're not listening. no estás If I'm the escuchando. reason there are factions Si yo soy la razón por la cual hay and strife and divisiones division, y problemas y división, I will retire yo me from retiraré this assembly. de esta asamblea. I will leave Yo me iré wherever you want me to leave. a donde quiera que ustedes quieran que Whenever me vaya. whenever you want me to leave. Cuando quieran que me vaya. I will do that which the apostles order me to do. Y haré aquello que me ordenas If a I'm hacer los causing division, apóstoles. I won't encourage you to leave. I'll leave Si estoy causando división, yo no te voy a animar a que tú te vayas. Yo me because I iré. have the love of Abba. Porque tengo la java del Abba. Only one thing I ask. I'll leave, but only one thing I ask. Solo una cosa pido. Me iré, pero solo una cosa pido. Let the flock of Mashiach Que el rebaño de be in Mashiach shalom, esté en shalom. not just with themselves, No solo consigo but with mismos, their duly appointed shlichim. pero con sus shlichim It's doblemente more señalados. important for you to be in shalom with your shaliach than for me to be here. Es más importante que tú estés en shalom con tu shaliach de que yo esté aquí. Now that doesn't mean you should leave. Eso no quiere decir que te tengas que ir o te But if you're going to necesites cause ir. people to leave the appointed shaliach, Pero si vas a causar que la gente se vaya de su shaliach señalado. that's division, that's satanic, that's not love. Eso es You're in división. great peril Satánico, no es ahava y estás en grande peligro. of joining Satan in his lake. De unirte con Satanás On his en su boat. lago, en su barco. Yahuwah's boat is Noah's Ark, saves lives. Satan's boat is going to burn. El barco de Yahuwah es el arca de There Noah are two que boats. rescata vidas. El arco del There are two enemigo boats, se va a hundir. Hay dos barcos, two ways. dos caminos. Didachi, two ways. Didaki, de acuerdo a The way of Didaki, life and the way of death. dos caminos. El camino de la There is a vida way that seems right unto man, y el camino de la but when the muerte. mirage disappears, the end of that way is the way of death. Hay un camino que parece correcto a la humanidad, pero luego llega a su fin, llega la muerte. If the love of Yahuwah is inside of you, Si el ahava de Yahweh está dentro de tu corazón and love for the way his kingdom is supposed to work, y ahava, amor por la manera en que está supuesto a trabajar su reino. if you see that you could cause parties Si tú ves que tú puedes causar or partidos, enough trouble divisiones, that everybody leaves, o suficiente problema que todo el mundo se va and the apostles left with no flock y los apóstoles se fueron sin and no rebaño ministry, y sin ministerio, that's not of the Father. eso no es del Abba. Verse 3. Verso 3. If you rather leave than cause people to leave the ministry or the ministration of the word of Yahuwah, Si tú decides irte, te vas de la administración de la palabra de Yahuwah, you not only have hava no solamente tienes and ahava compassion for the flock, y compasión por el rebaño, you have achieved great fame has alcanzado gran renombre in Mashiach. en Mashiach. Your behavior has gotten you
great fame Tu comportamiento te ha conseguido gran because you renombre. resisted the temptation of the devil Porque to stay resististe la tentación del and enemigo raise up a rebellion to kick the leaders out of their own assembly. para You know that quedarte does happen, right? y levantar una rebelión en contra de los líderes. Y saben que eso sí acontece. It happens today, Acontece just hoy, like it happened back in that day. como acontecía en esos tiempos atrás. But when you tell your family, no, you're wrong, Pero cuando le dices a tu familia, no, estás en lo equivocado, you keep the door open. mantienes la entrada abierta, You don't cut your family off. no cortas a tu familia del todo. But when the Ruach opens the door, Pero cuando la Ruach abra una you entrada, remind your family tú le recuerdas a tu familia what you did de lo que hiciste, has great peril. que tiene grande A peligro. lot of the things you're going to suffer in your life Muchas de las cosas que vas a sufrir because en you tu didn't vida, love his system. porque no amaste You a thought it su was sistema. controlling and stifling Pensaste que era controlador y because you've been ahogante, hurt by other people. porque has sido lastimado por And you otras projected gentes. that control on that place that you were under. Proyectaste ese control bajo el lugar donde estabas. And you say, no, it's better for me to leave quietly No, dices, es mejor que yo me vaya calladamente, in shalom, en shalom, without gossiping, sin chismes, accusing. sin acusos. Clement says you've achieved great honor Clemente dice que has alcanzado grande and estima you will have great fame y tendrás grande renombre in the faith en la fe, la because you emuná, did things the right way. porque hiciste las cosas correctamente. You didn't throw out the appointed ones. No echaste fuera a los You removed señalados. yourself in shalom Te quitaste a ti mismo en shalom and waited for your next apostle. y esperaste a tu próximo apóstol. You didn't create parties. No creaste partidos. You just waited Simplemente se on esperaron Yahuwah en Yahuwah to give you a new assembly que les diera una asamblea and a new nueva, shaliach. un sholiach nuevo. Isaiah chapter 40, Isaías 40, verse 31. 40, But you don't 31. dare leave if he hasn't called you to leave. Pero no se van si Yahuwah no los ha llamado a que se vayan. He says, the earth is Hadon's and the fullness thereof. Dice, la tierra es del Adón y I los believe that's Shamaim. Psalm 14, right? Verse 1. Salmos 114:1. In other words, you're going to be so famous. En otras palabras, vas a ser de grande You're going to be renombre famous in all parts of the earth that Yahuwah owns. en todas las partes de la eres You're going to be que, famous in all parts of the earth that Yahuwah owns. de las que Yahuwah es el dueño. And where is that? ¿Y dónde está eso? Everywhere. En If donde you do the quiera. right thing, he'll lift you up. Si haces lo correcto, Él te What is the levantará. right thing? The right thing is the kadosh thing. ¿Cuál es lo correcto? Lo correcto es lo kadosh. But you cannot do the kadosh thing unless you sign up for understanding how the kingdom functions like an army and not resent it. Satan knew heaven functioned like an army, but resented it. Satanás And sabía look what happened. que el ejército de And look what Yahuwah happened. funcionaba como un ejército de orden, de estructura de control, y miren lo que aconteció. Verse 4, Verso 4, as we close. al cerrar. This have they done and will do. Esto lo harán y lo continuarán haciendo. Those who live as citizens of that malchut of Yahuwah, Los que viven como ciudadanos del reino de Yahuwah, where there is no regret. donde no hay See, when your culpabilidad. rebellion is over, you'll wind up in a lake of fire. Ves, cuando tu rebelión se acabe, acabarás en el lago de fuego. But if you do the right thing and exit quietly Pero si haces lo and correcto never y te vas gossip, cause slander, calladamente cause divisions, y nunca causas divisiones, nunca hablas murmuraciones, then you will live and thrive and entonces prosper vivirás, crecerás, avanzarás as citizens of the como malchut of Yahuwah, ciudadanos, not resenting command and control, no resistiendo not la orden ni el resenting being control, part of the army of Yahuwah, no resistiendo a la parte del equipo de Yahuwah, not appointing your own 4-star general. no señalando a tu propio general de 4 You estrellas. will enjoy your citizenship. Gozarás de tu You will be ciudadanía, famous around the world. serás renombrado por todo Every el part of mundo. the world that Yahuwah owns, Toda you will be parte famous for being righteous. del mundo que le pertenece a Yahuwah, tú serás designado como tzadik, justo. Just like the Kadosh angels who didn't rebel.
Así como los ángeles They are Kadosh, famous. que no se revelaron, ellos son muy conocidos. You cannot name 50 of Satan's angels No, because they're all infamous. no puedes nombrar a 50 de los ángeles de But you Satanás can name porque a lot of todos Yahuwah's son angels infames, pero puedes nombrar a muchos de los malachim ángeles de because their Yahuwah, memory is kadosh. porque su recordar es Kadosh. The memory of Korach is cursed. El recuerdo de Coraje está The maldito. memory of Absalom is cursed. El recuerdo de Absalom ha What sido kind of borrado. memory do you want to leave on the Maldito. earth? ¿Qué tipo de recuerdo quieres A dejar aquí en la supporter of tierra? divine government or someone who hated it Uno que apoya el simply gobierno de because Yahuwah Yahuwah appointed somebody o alguien que lo odiaba to guide simplemente you spiritually. porque Yahuwah designó a alguien quien te guiara espiritualmente, físicamente. Shema Shema, Yisrael. Israel. Ladies, please come forward. Ellos vengan hacia adelante. We want to bid you a truly peaceful and Queremos declararles healthy Shabbat. un Shabbat de shalom, de We tranquilidad want you to y enjoy sanación. Gócense your family, con su familia. your mishpacha. Mishpachá. May these words correct you, Que estas palabras les or corrijan may they affirm you. o les afirmen. Some of you are doing the right thing. May you be affirmed. Algunos de ustedes están haciendo lo correcto, que sean afirmados. And Yah willing, Y si Yahuwah lo we want to permite, be with our mishpacha. queremos estar con nuestra familia. I hope and pray Espero on y oro Sukkot para Sukkot, when we can meet outdoors. cuando nos podemos reunir afuera. Things are a little bit cooler, Las cosas estén, el clima and we esté can más fresco. be with our local family Poder estar con nuestra familia local for all 7 days, por todos los 7 and maybe even días. Shmini Atzeret. Y quizás hasta Shmini Atzeret. And then by then maybe things will calm down a Quizás little para bit ese entonces se calmen las cosas, and even cool down a little bit. se refresque un poco afuera, Do services outdoors. para hacer los servicios afuera. But in the meantime, Mientras tanto, we praise Yahuwah exaltamos a Yahuwah, as we do every Shabbat, como lo hacemos todo Shabbat. simply because Simple porque it is Shabbat. Praise Yahuwah. It is Shabbat. Praise Yahuwah. It is Shabbat. Praise Yahuwah. It is Shabbat. Again. It is Shabbat. Praise Yahuwah. It is Shabbat. Praise Yahuwah. It is Shabbat. Praise Yahuwah. It is Shabbat. Shabbat.